मैंने आम बिल भर को आसलु आ बिल भितर ये आंब गछटे देखीदेलु आम ये कौन चलती प्रस्तुति। तो नमस्कार, जय जगन्नाथ। आ एक नुआ वीडियो को आपण स्वागत करुच्ची। घरे ना आयुष मो बाबा है आसरी आयुष बाबा भौणीर माने मो नणंद घर पलि आसचु। आंब देखो केते पाखे बहुत बढ़िया लगुच माने देखा आंब आठ देखु झील ये ऊपर अनेक हसुँच ब्लॉग कर आयुष कड़े लगी ओह सी मैंने आसला मैंने आज बुलूची पीसा सहित जाकि कहला चल बॉल आने खेलिया है क्रिकेट खेलवा घर टे सब क्रिकेट खेलती ना आ क्रिकेट खेल पीसा राजी होगले जाइए पाखे माने मौनी मठ ये पाखे ये जाइए आने बॉल आने क्रिकेट ये खेलें सब आपण मैंने तो निहाती देखिए आसले आपण मन देखिए वीडियोटा आ कौन कर बहुत सुंदर जगह बहुत भी बढ़िया लगुच इतना बहुत बढ़िया लगुच आंब गछ हो गोटे आंब गछ होनी माने बहुत सारा आंब गछ हो गोटे सेपट को गोटे अच्छे आपण मन देखिए आयुष भी आसिले बुली बुलिकी देखिए पीसा कहते आसिले वीडियो करवा आयुष सेपटे जाइए है सी जाइए आसले आपण मानक देखेब आयुष सेपटे आहरी केते कौन लगी सब आ बढ़िया लगुच मैंने पूरा रोड पकड़ा आ गरम खरा को बहुत सुंदर पवन भी हो बहुत बढ़िया लगुच देख पड़ते सांग मैंने कौन चलती आ कौन चलती आसन देखा मम्मी ये कौन रोषे चलती मम्मी ये कौन चलती रोषे हाँ आठी मटर रोषे ओहो रोषे हाँपाई चलती आठी कौन बस सेपटे कौन बसी आएपटे तो मटर रे लुण हलदी पड़गला नानी ये कौन कर बिजी नानी ये कौन कर जाऊ करने चाउल धोया दौची चाउल धोले जाऊ हम मम्मी ये कौन चलती प्रस्तुति रोषे ओहो आ उपमा ये उपमा तैयारी आ मटर तो करिया पड़वा देखि पारे आ उपमा कौन सिमे पड़ी ओहो आ से कटाकटी लगी पड़ी आठे रोषे चलती रोषे कर हाँ कहला हाँ पाखे जाऊँ उड़ा जो हेलिकप्टर देखी पारे के पाखे जाऊँ देखा देखु के पाखे जाऊँ हेलिकप्टर के पाखे जाऊँ देखा जूम कर देखु एठे उपमा है उपमा ए उपमा ए चलती प्रस्तुति हाँ आ नानी ये झीर मुंड को नहीं दौरान मैंने आम बिल भर को आसलु आ बिल भर ये आंब गछटे देखीदेलु आने केते छोट गचरे केते सारा आंब होती भाई एटे छोट गचरे कौन आंब होती कलिनी आंब ओहो देखी पारे केते सारा ओहली आंब मैं कोहले आंबटा है देखी पारे ये क्या गच तमरी तमरी ओहो गला बेलू आम नहीं जीवु ना ना आमे नबू नबा आंब आउ देखी पारे आठे कौन लगी ओहो मुग बुणा देखी पारे सांग मैंने
ହଉ ଏଠି ବି କଦଳୀ ଗଛ ତମର ସବୁ ଇଏ ସବୁ। ଓହୋ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ମାନେ ବାରିପଟ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମମି ଏବେ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେପଟେ ଆଉ ଦେଖିକି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ସେପଟେ ଖାଇବା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଆଜି ଯିବାନି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାନି। ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାନି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବନି ନା। ହଁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯିବା। ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ କରିବାନି ଏଇଠି ରହିଯିବ। ହଁ ତମେ କୋଉଦିନ ଯିବ? ତମେ ତ ଯିବ ହେରି ଆମେ ତ ଯିବୁ ହେରି ଆଉ ମମି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିଲା। ହଁ ପବନଟା ହଉଛି। ଆସିଛି ହେରି ତ ଏଠି ଆସିଛି ହେରି ୟାକୁ ମାନେ ଉପମା ଆଉ ମଟର ଆସିଛି ଏଠିକି ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆସ ଖାଇବ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା। ଆସ ଖାଇବ ଆଉ ଏଠି ମିକୁ ପାଇଁ ବି ଆସିଛି ହେରି ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି ଆଉ ଉପମା ତା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସିଛି ହେରି ଖାଇବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ନ ଖାଇକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ବେଲ ପଣା ହେଉଥିଲା ସେପଟେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ବେଲ। ରୋଷେଇରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଘର ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପଟେ। ଆଉ ବେଲ ପଣା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲେ ହେରି ଯେ ବେଲ ପଣା ନେଇକି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଉ? ନାଇଁ ବା କରିଥିବା ବେଲ ପଣା କ'ଣ ହେଲା ବେଲ ପଣା ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ। ବେଲ ପଣା ଏଇଠି ହେଉଥିଲା ଏଇନା କୋରା ହେଉଥିଲା ଏଇନା କୋରେଇକି ଆଉ ବୋଉତାକୁ ନେଲେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ହଁ ପୋଛି ଦିଅ ଲାଗିଯିବ ପଛପଟେ। ଇଏ କ'ଣ ବୟାଧରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ ବେଲ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିବ ଇଏ ପଡ଼ିବ କଦଳୀ ପଡ଼ିବ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚିନି ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପଣାଟା ଭଲଟେ ରେଡ଼ିଟେ ହେବ ଆଉ ନା। ଖାଇସାରିଲାଣି ତମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଠି ଆଇଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଘରେ ବସିବୁନୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଆଉ ମିକୁର ମୋର ଏବେ ଆସିଛି ମଠ ବୁଲିବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭୂତ ଆକୁ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ କହୁଛି ତୁ ପୁରା ଡରିକି ଆସିବୁ। କାଇଁ ଡର ନା ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ ତୋତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମିକୁ ହଉଛି ଆଗରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ମିକୁ କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଆଇଲୁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ବାରି ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ମିତ୍ର ମୋର ଏବେ ବାହାର ପଡ଼ିଛୁ ବାରି ପଛପଟକୁ ଏବେ ଯିବା। ସେ ଯାଉଛି ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଓହୋ ଆଉ ଦେଖ ତ ପଣସ ହେଇଛି କଥା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଦୋଳ ବିଧି ବସନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଦୋଳ ବସନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାନି ଆସ ଦିଅ ଉଠିକି ଯିବା। ଏଠିକି ଯା। ଆଉ ପୁରା ଭୂତ କୋଠି ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଖୋଳା ହେଇଛି। ଚାଲ ଉପରକୁ ଏବେ ଯିବା। ଓହୋ ଚାଲ ଠାକୁର ଟିକେ ଦେଖିବା। କାମ ହଉଛି ଏତକ ସବୁ ଓଳେଇକିରି ସେଇଠି କରିଦେଇଛୁ ହେଲା ବଜେଇଛୁ ଆସେ
ଭିତରେ ବି ତ